So kita continue dengan regression. Before this kita dah belajar tentang correlation analysis, di mana dalam correlation analysis ni kita nak tengok relationship between two variable. It's either dia di antara dependent variables dan juga independent variables. Okay, so bila kita melakukan correlation analysis, the first thing yang kita boleh buat adalah kita boleh plot the graph yang kita panggil sebagai scatter plot, di mana dalam plotting the scatter plot kita akan ada dua axis X dan Y seperti biasa. Axis X akan mewakili independent variable, while the axis Y akan mewakili dependent variable. Okay, so kita tengok sebelum ni yang independent variable ini adalah variable yang kita manipulate. Dia tidak bergantung kepada the other variable, tetapi perubahan independent variable akan menyebabkan perubahan ke atas dependent variable. Dependent variable pula otherwise adalah variable yang bertindak balas ke atas perubahan the other variable. Okay, contohnya macam sebelum ni kita dah tengok contoh concentration of ubat yang akan memberi kesan kepada kelajuan jantung, heart rate. Okay, so concentration of ubat itu adalah independent variable. Kita ubah concentration dia. Yang akan bertindak balas adalah kelajuan jantung kita. Maksudnya kalau sukatan ubat itu bertambah, jantung pun akan bertambah laju. So dia akan bertindak balas. So how to see is either the variable have a relationship or not is by the first one we can see visually by using the scatter plot. Di mana kita ada 6 jenis scatter plot yang kita tengok sebelum ni. Kalau kita dapat betul-betul the perfect straight line, okay, menaik macam ni, we call it as a perfect positive correlation. Okay, while if we have the bentuk scatter plot kita straight line yang menurun macam ni, we call it as a perfect negative correlation. Apa beza perfect positive correlation dan perfect negative correlation adalah dia punya hubungan dia. Kalau perfect positive ni maksudnya kalau independent variable meningkat, dependent variable pun akan meningkat. Okay. Tapi kalau perfect negative, independent variable meningkat, dependent variable menurun. Both ada correlation, ada relationship, tapi dalam bentuk yang berbeza. Okay, so this one we call as a perfect positive, this one we call as a perfect negative correlation. And then kalau kita dapat the scatter plot tu bertabur tapi dia masih lagi memberi kita bentuk sama ada menaik atau menurun, kita panggil dia sama ada positive correlation ataupun negative correlation. And then if we have the scatter plot yang berserakan, okay, macam ni, means that there is no correlation between both variables. And we also have one more where the scatter plot will show you the curve shape, and this one is called as a curvilinear correlation. So ini adalah 6 bentuk correlation yang kita boleh tengok bila kita dah buat scatter plot. But then scatter plot cannot tell us how strong is the relationship between that two variable. Okay, berapa kekuatan relationship, kalau ada relationship antara dua variable ni, berapa jauh, berapa kuat. Okay, so we move further to calculate the Pearson correlation coefficient R. Okay, di mana Pearson correlation coefficient R ini dia di antara value negative 1 ke 1 kita dah tengok sebelum ni. Okay, kalau kita dapat nilai R di antara 0 hingga 0.5, kita panggil dia sebagai weak positive correlation. Positive correlation tapi dia weak, lemah. Mungkin perubahan yang sedikit ke atas independent variable tidak memberi kesan apa-apa kepada dependent variable. Macam tu. Okay. And then kalau kita dapat the value of R is in between 0.5 to 0.8, it is moderate for a positive correlation. Dan if we have the value of R is in between 0.8 to 1, we call as a strong positive correlation. Means perubahan yang sedikit ke atas dependent variable, independent variable akan menyebabkan perubahan ke atas dependent variable. And also if we have the value of R is exactly equal to 1, we call this one as a perfect positive correlation. Maksudnya berubah sahaja independent variable, maka akan berubahlah dependent variable. Okay, so sama juga konsepnya kalau kita dapat the value of R is negative number. If we have the value of R is in between 0 to negative 0.5, okay, we call this one as weak negative correlation. Okay, kalau kita dapat value of R is in between negative 0.5 to negative 0.8, okay, this one we call as moderate negative correlation. If we have the value of R is in between negative 0.8 to negative 1, we call this one as strong negative
correlation, and if we have the value of R exactly equal to -1, this one we call as a perfect negative correlation. So itu adalah correlation analysis. Now we want to move to regression analysis. So what is regression analysis? Regression analysis ini is the analysis that is the technique of assessing the nature and magnitude of relationship. Kalau tadi dalam correlation kita tengok jenis relationship dan the strength of the relationship. Now in regression we want to assess the nature and magnitude of the relationship. Okay, between two variable, which is dependent variable and independent variable. So what will we do in the regression analysis adalah kita akan build the equation. Kita akan hasilkan satu equation to describe the existence of relationship. Okay, kita akan hasilkan satu equation untuk mewakili hubungan di antara kedua-dua variable dependent dan independent. Okay, and regression analysis aim to find the best fit equation to represent the two variables. So kalau you remember before in scatter plot, okay, kita akan ada hubungan yang perfect, ataupun kita boleh cakap contohnya kalau kita dah plot, kita ada macam ni, okay, dia masih lagi bertabur, but you can see the pattern is ascending macam ni. We call this one as positive correlation. So apa yang kita buat dalam regression adalah kita akan cari the best fit, the best line untuk mewakili all the data, all the dependent and independent variable. Okay, so you need to remember, you need to understand that the regression analysis akan menghasilkan satu equation yang mewakili kedua-dua variable, dependent dan independent variable. Okay, dia akan menghasilkan satu equation yang memberitahu kita tentang relationship between two variable. Okay, so saya tunjuk ke awak satu contoh equation yang paling mudah untuk mewakili dua variable. Contoh, katakanlah, okay, X adalah umur Suhana, Y adalah umur Umar. Contoh, okay, umur Suhana ni adalah 30 tahun, umur Umar adalah 10 tahun. Contoh. So how can what is the equation that can relate both of them, yang boleh menunjukkan hubungan di antara kedua-dua X dan Y. Okay, contoh equation yang boleh menghubungkan di antara X dan Y adalah X equal to Y plus with 20. Okay, X umur Suhana adalah umur Umar tambah 20. Okay, contohnya macam sekarang, katakan umur Suhana 30, umur Umar 10, so 30 adalah 10 tambah 20. Betul lah? Betul tak? Katakanlah tahun depan bila umur Suhana meningkat 31, okay, kita nak test berapa umur Umar. So, kita boleh masukkan dalam equation ni, umur Suhana 31, kita nak cari berapa umur Umar. Okay, menggunakan equation ni, X equal to Y plus 20. So, kalau umur Suhana 31, umur Umar Y akan jadi 31 tolak 20 equal to 11. Betul lah? Tahun depan umur Umar adalah 11. Maksudnya, kita boleh menggunakan equation ini untuk memberitahu tentang relationship di antara Umar dan Suhana. Katakanlah kita nak test, kalau umur Suhana 50, umur Umar berapa nanti? Masa umur Suhana 50, berapa umur Umar? Kita boleh guna this equation because we know that this equation can represent the relationship between Suhana and also Umar. Okay, so katakanlah masa umur Suhana 50, kita nak check berapa umur Umar. So kita masukkan dalam equation. Umur Suhana adalah X. When X is 50, what is the value of Y? Okay, so kita pindahkanlah positive 20 pindah sebelah jadi minus. So Y is equal to 50 minus 20, so Y equal to 30. Maksudnya pada umur Umar, ketika umur Suhana 50, umur Umar adalah 30. Okay, so this is equation yang menunjukkan hubungan di antara X dan Y. So ini yang kita akan buat dalam regression analysis. We will find one equation that represent the relationship between the dependent variable and also the independent variable. Okay, so ini contoh lah. Ini contoh paling senang macam mana equation boleh menghubungkan di antara dua variable. Alright, so we have a simple linear regression model. Okay, di mana dalam regression analysis kita based on one linear regression model yang kita panggil sebagai simple linear regression model,
Di mana simple linear regression model ini adalah basic regression model where there is only one independent variable and one dependent variable. Means that we are considering at one time we only involve one dependent variable and one independent variable. Okay, and then in order to study relationship between two variables, we will collect the data and construct a scatter plot. Itu kita buat dalam correlation analysis. The first thing kalau kita nak study the relationship between two variable is by plotting the scatter plot. Okay, so daripada scatter plot kita boleh dapat visualize tentang the relationship, adakah perfect positive, adakah positive correlation or no correlation at all. Okay, and then the purpose of the scatter plot is to determine the nature of the relationship. Okay, so scatter plot tu dia hanya bagi tahu kita nature. Nature ni maksudnya gambaran lah. Okay, sama ada positive relationship ke, negative relationship ke, curvilinear relationship ke, ataupun tak ada relationship. Okay, after the scatter plot is drawn, the next step are to compute the value of the correlation coefficient. Okay, compute the value of correlation coefficient. Dalam case kita before this, we are computing the Pearson correlation coefficient R. Okay, and we will test the significance of the relationship. Okay, test the significance ni maksudnya kita nak tahulah sama ada dia strong positive ke, the moderate positive ke, the strong negative ke, ataupun moderate negative correlation, ataupun mungkin perfect positive or perfect negative. So itu semua daripada value of R. Okay, if the value of correlation coefficient is significant, the next step is to determine the equation of the regression line, which is the data's line of best fit. Okay, bila kita dah check the Pearson correlation coefficient R, and then kita tahu the significance of the relationship, sama ada wujud ataupun tidak relationship antara dependent and independent variable, barulah we move to the regression analysis, di mana kita mencari equation yang mewakili data line, the best fit of the data line. Okay, equation yang boleh represent the relationship between two variables. Okay, kalau dalam correlation analysis, kalau the value of Pearson correlation coefficient menunjukkan bahawa that variable is not doesn't have any relationship, so buat apa kita nak cari equation? Okay, sudah tentulah equation yang menghubungkan di antara kedua-duanya tidak wujud kerana mereka memang dah terbukti tiada relationship. That's why if R is not significant, making prediction using regression line is meaningless. Even though we maybe can find the equation between two variable, tapi kalau dah terbukti yang nilai Pearson correlation coefficient R menunjukkan bahawa the dependent variable and independent variable ni tak ada hubungan, maka kita tak boleh buat conclusion tentang hubungan tu menggunakan the regression line equation. Tak boleh. Okay, only we will move further to the regression analysis if only we have a significant relationship between the two variable. Macam mana nak tahu? Daripada value of R. Tak kisahlah sama ada dia positive relationship ataupun negative relationship, as long as terbukti yang ada relationship di antara dua variable, and then we can move to the regression analysis dengan mencari equation yang mewakili kedua-dua variable. Okay, the purpose of regression line is to enable the researcher to see the trend and make prediction based on the data. Okay, kenapa kita nak cari the data line yang best fit to our data? Data line yang best fit ni maksudnya, okay, kalau awak tengok dekat scatter plot before, okay, kita punya data kan, taburan data kita katakanlah macam ni. So kita nak cari satu line yang best represent all the data. So kita panggil dia adalah data line of best fit. Okay, data line of best fit maksudnya data line yang best mewakili semua data. Data line ini boleh ditulis dalam bentuk equation. Kalau awak masih ingat, kita belajar linear equation y equal to mx plus c. So inilah konsep equation yang kita akan cari dalam regression analysis. Okay, equation ini sebenarnya mewakili data line. Apa dia data line of best fit? Data line of best fit adalah satu line yang boleh mewakili semua data. Okay, yang boleh mewakili semua data, satu line. Kalau kita dapat perfect
positif, memang line, straight line, tak ada masalah. Kita boleh dapat directly this line. Okay, equation untuk line ni. Tapi kalau kita dapat this one, negative relationship tapi taburan data kita macam ni, so kita nak cari satu equation yang boleh mewakili semua data ini. Itulah dia data line of best fit maksud dia. Okay, so purpose of regression line ini adalah supaya researcher boleh predict kalau berlaku perubahan kepada independent variable, macam mana, apa yang akan berlaku kepada dependent variable. Kalau independent variable ni kita ubah nilainya, macam mana dengan nilai dependent variable. Okay, so itu adalah sangat important kalau kalau untuk production line, contohnya dalam kilang-kilang, kita nak tengok kalau kita pendekkan masa production, apa yang akan berlaku kepada kita punya produk. Adakah akan banyak kurang ataupun akan menyebabkan kerugian. Itulah pentingnya kita melakukan correlation and regression analysis. Alright. So class, regression analysis ini adalah based on the simple linear model. This one is not really important for you to understand. It's just that the basic of the regression linear model, di mana kita ada equation of simple linear model as yi equal to beta kosong, beta naught plus beta 1 xi plus dengan absolute I. Okay, di mana yi ini mewakili value of the response variable in the ice trial, beta naught and beta 1 adalah regression coefficient. Okay, xi adalah constant value of the independent variables, absolute adalah error with mean. Okay, so ini adalah the model, the simple linear model for regression analysis. But then we will come up with one equation yang lebih mudah, okay, for us to get the line for our data. Okay, so ini adalah dia punya basic. Kita based on this simple linear model. So in the regression analysis, the assumption of the model and error terms must be considered in order to ensure that the result or estimated regression model is correct. So, ini adalah model asal. Model asal untuk regression analysis. Okay, so kita buat dua assumption untuk kita simplify this model. The first assumption adalah assumption of the model. So apa dia assumption of the model? Kita assume response variable adalah independent. Okay, kita assume response variable adalah independent. Kita assume juga response variable adalah normally distributed. Ini kita assume untuk kita mudahkan, untuk kita simplify this simple linear model. Okay, kita assume response variable adalah independent. Kita assume variable are normally distributed. Kita assume response variable ada mempunyai same variance, dan true relationship between mean of the response variable and explanatory variable is a straight line or linear. Ini adalah assumption yang kita guna untuk kita simplify this simple linear model. And also we do an assumption of error term, di mana untuk error term kita assume dia adalah normally distributed. Kita assume error term ni adalah constant variance, dan kita assume error terms ni adalah independent. So ini hanyalah untuk pengetahuan awak macam mana from this simple linear model, the basic model of the regression analysis, we come up with the model this one. Okay, macam mana daripada simple linear model akhirnya kita come up with this equation as a regression analysis equation. Okay, so inilah assumption yang kita buat. It just for your information, di mana kita buat dua jenis assumption to the model and assumption to the error term. Because dalam simple linear model yang asal kita ada error term dekat sini, so kita assume error term ini adalah normally distributed, constant variance, and dia adalah independent. Okay, independent saja ni, independent. Okay, so why we need the regression model? Kenapa kita perlukan regression model ni? So this equation can be used in a meaningful way where we can predict, forecast the value of y in case where x is already known. Okay, because we know that masa kita plot the scatter plot, okay, x ini adalah independent variable, y ini adalah dependent variable. Maksudnya y depends on value of x. Bila x meningkat, kalau untuk positive relationship, bila x meningkat, y pun meningkat. Kalau negative relationship, bila x meningkat, y menurun. Okay, so equation ini kita boleh guna untuk kita predict
the value of y apabila the value of x ini kita ubah ataupun kita dah tahu, kita nak predict what is the value of y, apa yang akan jadi ke atas pembeli ubah yang bertindak balas kalau kita ubah value of x. Okay, for example, in production, the manager usually interests to predict especially the cost when he or she knows the quantity of the resource available in the production. Ini contohlah, kalau dalam production line, okay, kita boleh predict kalau kita ubah kuantiti produk, berapa kos yang kita kena keluarkan. Adakah semakin banyak produk, kos semakin meningkat, ataupun semakin banyak produk, kos semakin menurun? Kita boleh predict bila kita ada equation yang boleh menghubungkan di antara kedua-dua variable. Therefore, we know not only how to prove the existence of relationship, but now we also can benefit the use of this regression analysis to predict the variable as we need. Okay, so daripada correlation analysis tadi, kita bukan sahaja dapat tahu adakah dua-dua variable ini ada hubungan antara satu sama lain, tapi kita boleh juga menggunakan kita punya equation tadi untuk kita predict apa yang kita nak tahu daripada kita punya data. Okay, contoh kalau kita study tentang berat, kaitan di antara berat badan pelajar dengan kadar stres contohnya. Okay, kadar stres ni tak boleh ubah, tapi kita tak boleh nak ukur secara numbering, tapi kita boleh buat another check up. Contohnya kalau kita kaitkan blood pressure, adakah blood pressure berkait rapat dengan berat badan? Okay, so kita akan ambil dua bacaan, kita akan ambil blood pressure punya bacaan, kita akan ambil berat badan punya bacaan, and then kita plot. So kita tengoklah negative relationship ke atau positive relationship. Kalau negative relationship, maksudnya semakin tinggi blood pressure, semakin berat badan, semakin tinggi blood pressure. Kalau negative relationship, semakin berat badan, semakin low blood pressure. So kita boleh tengok di antara kedua-duanya tu ada kaitan ataupun tidak. So bila ada kaitan, kita boleh test kita boleh cari kita punya Pearson correlation coefficient R untuk kita tengok sama ada dia strong ataupun weak ataupun moderate ataupun perfect. Okay, and then bila kita tahu yang relationship itu significant, kita boleh move to find the regression line ataupun regression equation yang mewakili kedua-dua variable, and then it can be used to predict to help the medical expertise contohnya untuk bagi kita nasihat. Okay, berdasarkan kepada study, kita dapat buktikan bahawa semakin berat badan, awak punya darah akan semakin tinggi. So kalau awak nak darah awak normal, awak kena kurangkan berat badan. So it can help the medical expertise. That's why in mathematics and statistics actually, we can use we can help many field. Kita boleh bantu banyak bidang. Okay, dengan menggunakan equation, dengan menggunakan hubungan di antara sesuatu variable dengan variable yang lain. Alright, so we come up with the regression equation as y equal to a plus bx, di mana y ini adalah dependent variable, a and b adalah regression parameter ataupun regression coefficient, and x adalah independent variable. So equation ini akan menunjukkan kepada kita the relationship di antara dependent variable and also the independent variable, di mana a and b ni hanyalah regression parameter ataupun regression coefficient. So next class insya-Allah kita akan tengok macam mana caranya kita nak cari nilai a dan b supaya kita boleh come out dengan equation yang mewakili hubungan di antara kedua-dua parameter ataupun kedua-dua variable. Okay, so itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.